Rare na Colnago C35. Yan. Collaboration ng Ferrari. Naka-mugs na mga boss. Carbon. Solid. Carbon mugs, no? Carbon mugs. Tomasini Super Prestige. Grabe, pang Ayan, mga boss. bike show. Yes, pang bike show. Colnago CLX. Carbon. Yan. Carbon frame, carbon wheelset. Ayun, no? Sige nga, pitik check, Boss Brox. Si Boss Brox. Pitik. Yung frame. So ito mga boss, Colnago Geo City 1 Titanium. Shock. Shock. Yan. Vintage classic. Chromoly. Yes, chromoly. Ang group set niya, Group set niya is Campi. Campi rin. Ayan, Grabe, Campi kinis group na set. ito. Yung Olmo, Gentleman, yung group set niya, Campi din. Ito, The Cordy Opera. Ito naman mga boss, mga brand new. Yes, brand new. Colt. Quote, mga budget meal na Exodus 29er. Oh, isa. Mga naka-hydraulic, no? Yes. Price range nito, boss. 11.5. 11.5. Yes. Grabe, oh. Olmo, kuya. Classic. Yes, chromoly din. Ito, kuya, classic. Grabe, ganda, oh. Small size. Pro Race Bianchi. Robal Alpinist din. 700 by 25C. Tubeless naman mga boss. Damis, time trial. Carbon frame. Carbon Carbon fork. fork. Pitik check. Grabe. Yes, Carrera. Classic, oh. Classic. Chromoly. Yung mga solid ngayon, nandito tayo sa main branch ng ZK's Bike Shop. Mga ano naman tayo, classic. Classic. So ito mga boss, Colnago Geo City 1 Titanium. Group set niya, Campi. Price range, 150. 150. Yan. Negotiable pa. Rare to boss, mapa-mapa, no? Yes, kuya. Shock. Shock. Yan. Vintage classic. Chromoly. Yes, chromoly. Ang group set niya, Group set niya is Campi. Campi rin. Yan, Grabe, Campi kinis group na set. ito. Price range nito, boss, 75K. 75K. Ito namang Olmo. Yung Olmo, Gentleman, yung group set niya, Campi din. Yan. Omega mixed group set. Yan, mixed Yan. group Price set. range, 80. 80K. 80K. Next natin, Scapin Atek, Chromoly. Chromoly. Naka-Campi group set din. Yes, Campi group set din, kuya. Price range, 75K. Ito, The Cordy Opera. classic. Yan. Ang group set niya, Campi. Campi rin. Yes. Price range, 55. 55. That to negotiable, no, boss? Negotiable. Ayun. Romeo. Romeo. Mixed group Yes, set. mixed group set. Price range nito, boss? 70K. 70K. Negotiable, no? Yes, negotiable pa yan. Yan. Peugeot. Chromoly. No? Price range. Price range ay 30K. May motor? May motor. E-bike. Ano? Price range. Price range Hydraulic is na pala. 65K. 65K. Dahon na Yes. e-bike, no? Negotiable pa yan, kuya. Next naman tayo mga boss, Mango Gravel Bike. Yan. Price range. 25. Simplon. Simplon. Chromoly rin, no? Yes, Classic. chromoly din, kuya. Ano? Price range. 45K. Negotiable. 45K, oh. Ang ganda ng kulay, no? Next is Botekia. Botekia. Ang kanyang group set, Campi. Yes, kuya. Price Campi range. din. Price range niya ay 65K. 65K. Yes, negotiable. Next natin mga boss, Colnago Primavera. Shimano. Shimano 105. Shimano 105. Alloy. Yes, alloy. Price range. 60K, negotiable. 60K. Damis, time trial. Yan, 70K. Carbon frame. Carbon Carbon fork. fork. Pitik check. Grabe. Yan. Solid. Ay, support. Support naman. Yun. 70K. 70K. Yes, negotiable. Ang group set niya, Tura Ace. Grabe. Ito naman mga boss, mga brand new. Yes, brand new. Colt. Quote, mga budget meal na Exodus 29er. Oh, isa. Mga naka-hydraulic, no? Yes. Price range nito, boss. 11.5. 11.5. Yes. Grabe, oh. 29er. Yes, Lahat 29er. Yan, brand new po yan, ha. May mga balot po. So, ang dami available. Orange, mint green. Yes, puro small tayo dito ha sa frame. Jory, oh. Jore. Grabe. So, 11,000. Yan, 11,500 lang mga boss. Meron ka ng Cult na Exodus 29er. naka-Jory Small na. frame, Jore. Olmo, kuya. Classic. Yes, chromoly din. Price range. 40K. 40K. Negotiable. Naka-Campi Naka-Campi. group set. Yes, Campi Check na lang din. nila sa page. Yes po. Yung Gabriel natin Chromoly, is 30K. 30K. Yes. Fix tayo dun.
Kasama na po ba yung mga battle cage na yan? Oo, kasama yan. Previous na yan. Previous na. Brunette, ang ganda ng kulay, no? Yes. Green. Green. Color Price green. range. 40K. Tubular. Ang group set niya, boss? Gali. Gali. Italy rin. Ito kuya, classic. Grabe, ganda. Small size. Oo nga eh. Chromoly, oh. Legit. Tapos, Campy group set. Yes, kuya. Clincher pa. Ang size niya? Size ay 51. 51 lang, oh. 51. Ang price range niya ay 70K negotiable. 70K. Wheel year. Alucarb. Yes, alucarb, kuya. Carbon port. Carbon port. Alloy frame. Frame. Yan. Group set niya, Campy rin. Campy. Yan. Clincher. Naka-bladed spokes. Price range? Ang price range ay 40K negotiable. 40K. Ito naman, Bianchi. Ganda, oh. Yes. Ang lit din ng sukat, oh. Record 858. Ang group set Yan, niya. GPME. Ang kinis, no? Yes, kuya. Price range? 75K. 75K. Itong Opera. Opera. 65K. Stevens. Stevens. Kasama Sonora. to mga to. Yes, kuya. Previous na yan. Ano, naka-hydraulic, Shimano. Price range? 80K negotiable. Natin mga boss ay ProRace Bianchi. 40K 40K. negotiable. Campy group set. Yes. Tapos clincher, no? Kuya. Alucarb. Alucarb. Cannondale, Kaad X. Ano, gravel. Yes, gravel tayo, kuya. 80K negotiable. 80K. Ang group set niya, SRAM. SRAM Rival. Ayun. Ito, ganda rin, no? Yes, Carrera. Classic, oh. Classic. Chromoly. Ang group set niya, Campy. Campy. Naka-clincher, oh. Price range? 80K 80K. negotiable. May mga naka-engrave. Ayan, below Truria. Chromoly. Chromoly din siya, Group set niya, mixed group set Next group ng set Campy. na ang Campy. Seikon. Yan, Seikon. Ang mga made in Italy. Ito na may isa, Pinarello. Puti. Yan, Treviso. Ang group set niya, Shimano 105. Yes, kuya. Yan. Magkano naman po yan? Ito, 40K negotiable. 40K, yan. Pero double 105. check ko Naka yan. STI. Alloy lang. Biner. Biner alloy. Naka Campy group set. Ano, Yes, naka Campy group clincher. Price range? 40K. 40K. Yes, negotiable. Etong isa, boss. Ganda na ito. Victory Royalty. 30K negotiable. 30K. Alloy. Price range? 40K negotiable. Naka Campy group Campy set. group set. Okay, itong isa, Olmo. Ang dami Yes, palang kuya, Olmo. Olmo. Chromoly. Naka-tubular. Tubular. Yan, price range? 40K. 40K, oh. Yes. Classic. Nalikabukan lang to. Hilamos lang to. Ilamos lang yan. Parang ganun na yan, oh. Ang gaya ng mga Olmo doon. Yes. Etong isa, boss. Ayan is Gravel. gravel bike na focus para lane. Naka-SRAM, no? Naka-disc brake na rin. Yes, kuya. Price range? Price range is 70K negotiable. Yan. Pag wala si Boss Brock, sino hanapin? Boss Buknoy. Ayun. Tala, classic, oh. Yes. Naka-tubular. Para siyang touring. Mm. So, relax na relax ka dyan. Price range? 40K negotiable. 40K, ano, tubular. Ito, next natin, Atala din. Kulay red naman yung color niya. Naka-Campy group set, tapos naka-clincher. Clincher. Price range? 40K. 40K. Tapos itong tatlo, hindi na, not Ayan, for wala na sale. yan. Tomasini Super Prestige. Grabe, oh, pang Ayan, mga boss. bike show. Yes, pang bike show. Yan, mga etiketa niya, ay mga ano niya, engraved. Yung sa UP, no, nakaraan. Price range? 130 asking. Negotiable naman siya, mga boss. Silipin nyo lang sa FB page. Grabe, Okay. ang kinis, oh. Next natin, Colnago CLX. Carbon. Yan, carbon frame, carbon wheelset. Ayun, oh. Sige nga, pitik check, Boss Brox. Si Boss Brox. Pitik. Yung frame. Isa pa, yung port. Yung fork. Naka-zip wheel set, no? Yes, zip. Colnago. Price range? 130K. 130K. Yan, negotiable. Ito mga boss, Robal, Alfinis. Yan. Tubeless. Wheel set. Wheelset mga boss. Carbon. Carbon wheel set. Yes, carbon wheelset. Pati yung kanyang gulong bago po. Yes. Tubeless. Tubeless. Pero hindi kasama yung Rotor at saka yung cogs mga boss. Hindi kasama. price range. 60K. 68 kasama bag. Yes, kasama bag.
Next natin mga boss, ayan, Robal Alpinist din. Yan. Pang road Yes. bike. Oh. 25C. 700 by 25C. Tubeless naman mga boss. Tubeless. Price range, 60K. 60K. Grabe si Boss Brax. So, ganun, Boss Brax. Carbon, Lodi. Sobrang gan, no? Yun mga boss, may bagong dating tayo. Cannondale Super 6 Evo. Yan. Naka-SRAM E-top na siya mga boss. SRAM Rival. 12 speed. Ito yung automatic na, Yes, no? electronic. Yan, ang presyo niyan. 160K. Negotiable mga boss. Next natin mga boss, ito yung ating rare na Colnago C35. Yan. Collaboration ng Ferrari. Sukat na ito, boss. Size 51. 51. Tapos yung kanyang Naka-mugs na mga boss. Carbon. Solid. Carbon mugs, no? Carbon mugs. Yan. Tapos yung group set niya, Campi. Campy. Straight. Price range. Asking natin dito mga boss ay 600K. Negotiable siya. Ito mga boss, nanalo na to sa show sa may UP. Nung May. Ito. May 4 and 5. Champion. Yes, champion. Modern road bike. Yan, modern road bike. Titanium. Dito. 2023. Ito. For sale po ba yan? Yan. Oh, Merlin Siren. PM lang, no? PM lang sa page. Yung mga solid ngayon, nandito tayo sa ZK's Bike Shop, sa main branch nila. Mga classic naman tayo, mga ipiflex natin. Kasama natin si Boss Boknoy at si Boss Brax. Yan. Boss Boknoy, invite nyo naman sila dito. Muling namin kayo iniimbitahan dito sa ZK's Bike Shop mga boss, lalo na sa mga viewers ni Solid Classic. Yan, bumisita na kayo dito sa 47 Cowlin Street, Corner Slate. Yan, Yan. dito sa Parang Marikina City. Yan. Facebook page. Facebook page, ZK's Bike Shop at ZK's Bike House. Yun. Dalawa na, Yes, na-recover dalawa na na, yung isa. na-recover na yung ating main page. Ayun. Contact number. Contact number. Sa contact number pala mga bossing ay 0995-357-6146. Contact Yan. number po yun ni boss ay Siya lang. Nag-iisa lang. Nag-iisa lang. Yan. Paano naman po yung mode of payment? Mode of payment natin mga boss, meron tayong cash, GCash, Installment. Paymaya, credit card, yan, Yun. debit card. Paano naman boss sa mga probinsya, sa mga lalayo, gusto mag-avail ng ating mga bikes? Pwede naman yan mga boss, pwede natin yan AP Cargo. AP Cargo or via GoGo Express. Or Lala Move, no? Lala Move, Mga yan. dito sa Metro Manila. Pero sagot nila yung Yung shipping fee. Ayun. Di tumawad yung buyer, edi sagot na namin shipping depende fee. sa usapan. Depende sa usapan. Yun. Yun, lalagay ko na lang sa description yung kanilang info.